गुड मॉर्निंग। 6टा बाजिलाଣି। चलतु आज गोटे कौन भल मुंड बिंधुची बापा सहित भलसे कथा पारनी जहाँ भी हो। चलतु आज गोटे न्यू ब्लॉग अच्छे आपण मैंने देखु। चलते फूल तोलिकी नहीं जाए तापर आपण मान सहित कथा होते सारा काम अच्छी। देख सूर्य आसीगलानी एपटे। काल तो कही मन भल था यार देह भल ना भल लगुनि। जहाँ भी हो चलतु आज देखा गोटे न्यू ब्लॉग। चलतु फूल तोलिकी नहीं जाए छात पर किसी गछ अच्छी फूल नहीं जाए तले फूल अच्छी किसी नहीं जाए आपण सहित देखा कर। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। मु बेबी आपन को स्वागत करछु विलेज लाइफ मोर चैनल। कहीं भी नुआ देखते लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु। चलतु आज गोटे न्यू ब्लॉग। आज न्यू ब्लॉग रे जेजंकर आज श्राद्ध अच्छी। चलतु आज आम घर केमती कौन भोजी भात होची आपण माने निहाती देखंतु। चलतु वीडियो मूलरू शेष जाए देखिए। चलतु आज दिन केमती कौन आरंभ होची निहाती देखो। मु गाधे के आसरी ठाकुर बर्तमान 7:05 होती। ठाकुर पूजा मु करी नाही करी जाऊँगी। चलतु आपण मान सहित टे कथा हो तापरे आज दिन में कौन केमती कौन चलती आपण मैंने निहाती वीडियो कंटिन्यू देखु जानीपर। चलतु तलू जी आम कपड़ा सुखा आसती देखो ये सारा कपड़ा। चलतु आपण मान सहित टे कथा हो चलतु।
रस दिव्यं दाजसो मनोहरं आकां तव दिवेशं धूपयं प्रतिगोजदां ओम पुण्यरसगोत्रस्याः अजनामृवास्तुपितामृतपितामहानां विनोकल्पितं नैवेद्यं प्रदे ओम वसंताय नमस्तुभ्यं शिशिराय मुझधर मुंडर मारी से गांगुला ओम वसंताय नमस्तु चमचा चूल्हा सब रेडी करके तेरा को जगह ସରିଗଲା ଭୋଜି ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଆଜିର ହାଲତ କେମିତି ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋର ସବୁ ବାସନ କୁସନ ମଜା ମଜି ଘର ପୋଛା ସବୁ କାମ ସରିଗଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଉ। ଆହୁରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ଯଦି ଲୁଗା ଧୋଇକି ଆସିକି ଆଉ ବାକି ଯାହା କାମ ଅଛି ସାରିବି। ଆଜିର ଦିନ ଭୋଜି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରି ପୁଣି କଥା ହେଉଛି। ସେ କରିବ ତୁମ୍ଭେ ଯେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦଣ୍ଡନ ରହେ ମନ ସ୍ଥିର ଗୋଦହ ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଗତି ଏଣୁ ମୋହର ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି କମଳେ ଚିନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ବଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମତ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ପରମଂସ ସଂହିତାୟ ବୟସିକାୟ ହରି ଓಂ ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ହରି ଓಂ ଓಂ ତତ୍ସତ୍ ଓಂ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଗବତ ବୋଲି ସାରି ପୂଜା ସାରିକି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଣ୍ଡ ହେଇନଥିଲା। ବହୁତ ସାରା କାମ ଦିନମାନ ଥିଲା ଆଉ ଏତେ କାମ ସାରିକି ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଖାଇକି ଜଷ୍ଟ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଥିଲୁ। 11:05 ହେଲାଣି। ଜଣଙ୍କର ଭୋଜି ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦେଲେ। କେତେ ସାରା ଖାଇବା ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯାହା ବି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଇବା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଜିରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ଆଉ ନିହାତି ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶୁଭରାତ୍ରି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।